pun orang tempu korokat nikah artena terokeng tak angkat akhirnya bah sombongan ya bah angkat panikam puli kanengki orang Madura ini kan namanya mai kan senika kan beda artinya kapi tangki karena inya mai mantan pulan imanuman ben pelotan lamaran mi beda tetel mak le sejen rapat sejen buntel mi iki bayi becit cek lekas au becek gempang ngecit kan iku mi bagi tutul le kemontro saya mantan ko tu beda tutul dua keluarga ni cek saling tungat tu cek saling mamatul kan iku akhirnya lamaran pah ingi bagi gedeng mi gedeng ni kaget sangket bendengat deng iku kanengki bu kanengki kak ki makanya mantan yang bagi gedang mak lihat seken selaki tak abini boleh si bini tak laki boleh ada apa minta yang bagi kelengkeng je larangan ada apa mik gedang gedang bendengat filosofi nak gedang ni kebuaan si abu sekalian acem bentahun abu pau bentahun abu gedang abu sekalian mari abu pah mate tak abu boleh makanya mantan kau tu beda gedang alaki sekalian laki situng kiba mate abini sekalian bini situng kiba mate pada pungkana gedang abu sekalian tak abu boleh langsung mate makanya namun etam puko ni beda gedang mari abu paki nyolpu abu boleh poker tak beres gedang aja kan gedang bu bahkan kering lembek kan beda artinya kapinya main kan ki wah itu aki ngalak pasir iya tengah topo aki kong lekongah manter tak karuani serki tenyengah manter pakunani ser sampai pongkil pongah ega nih kan nih cak gila tak tahu bagian sallu ala nabi Muhammad terak mencorong nuraku se nabi terak mencorong nuraku se nabi ila etengku dengan bakapi ila etengku dengan bakapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية صدق الله العظيم حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب عمر حبيب أحمد حبيب عباس dan setuju para habib seampun alengki beten kaula sangat cintai sangat beten kaula hormati guru beten kaula sareng guru ajunan Sumberja Kiai Haji Khairul Mufid ajunan Kiai Haji Marzuki Kiai Haji Irfan Kiai Haji Muzammil Kiai Bakir Kiai Nofal Kiai Zainal Kiai Wardi Kiai Muzahra Kiai Anwar Kiai Dhafir Kiai Safrawi Kiai Rafiq Kiai Ubaidillah tercukan Kiai Zainuddin ben setuju Kiai seampun alengki nyuun saporah beda asma saya tak sebut karena sebagian beten kaula tak uning da asmai pon namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dak setuju sampun alengki ben setajana insyaallah imuljaki Allah subhanahu wa ta'ala ben setaja zurriya dari pujuk ina sehadir laki atau bebini tanpa terkecuali nyereng asyukur da Allah kesempatan mangken bi Allah itakdir alengki abolong ega dinto tempat dalam keadaan sehat wal afiyah lengki ben apolo ngakaula ajunan kesempatan mangken kak dinto beni keng katepaan tapi keng ekasokani Allah subhanahu wa ta'ala ajunan si bisa hadir beni keng marga tandik lakoh beni sibu payah lesoh
keng bi Allah takdir badati orang selamat ajunan pada kak dinto amin Allahumma amin. Banyak selebih nganggur niku TV makin ajunan seentar benih keng pulan marga semak banyak sejawan depak semak semak iding celing tak ikatela. InsyaAllah ajunan sehadir keng bi Allah pele badati orang selamat dunia akhirat amin. Ngaturaki salawat ben salam dek Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto siabak takaula ajunan dari putuh eki bedekah ilmu sekalaban ilmu kak dinto kaula ajunan bisa apitaki antara halal kalaban haram etrosaki bi sahabat etrosaki bi tabi'in tabi'it tabi'in ulama salaf ulama khalaf dapat dek kawali-wali na Allah eki bedek ka Indonesia sebaraki matura lebat pujuk mangkana kau leben ajunan dek kau pujuk ni kaan di otang panapa karena kau leben ajunan di pujuk seekiba masuk Islam amin Allahumma. Karena kalau lihat sejarah matura nikah yang pertama kali timin sedangkan dengkak dinto benih Islam coba sekak dinto cukan wali songo sengiba pak pujuk nerosaki saya sengiba coba Syekh Maulana Malik Ibrahim pertama kali tetilamba orang tampuk ko nika lamba nika ada saya sunat nak koncong gendir kapi lamba ada madrasah ada masjid pasai rasa ngiba walina Allah iki bedak kacaba dari caba iki bedak ke pujuk matura akhirat kalaban perjuang na pujuk kau leben ajunan mangkin alhamdulillah matura sangang polo sanga koma sanga Islam kapi alhamdulillah. Jadi pun beda matura makin selalu Islam bani asli ring matura orang luar keng ngampung neng ya matura mun saya matura Islam kapi menter selamat kapi Allahumma. Karena andi otang ke pujuk ku leben ajunan akhirnya kau leben ajunan beni majar tak bisa majar otang ke pujuk keng setan pun tenah ku leben sampian enga jadi mun la enga ni kema kita majar pendenan kak engki pada bi andi otang kita bisa majar keng ngebela sapora kak kau beni keng kelopai kak keng tak andi beni keng tak majar engko keng tak berli bukan engak mun engak kan orang abu benih keng enteng berarti keng tak andi pc kan senikah tadi jadi beda antara orang niat tak majer ben tak bisa majer nih kata pada akhirnya bah ibadah akhir selamatan pujuk cepun orang konah rokat apa rokat dika cepun ulama ikalak dari bahasa Arab kalimat asala barokatun ketok bi reng tampuko barokatun teti rokat kan senikah yang betul nih cak yang matur ni kemun beda manyamah nikah bitongan na lebih dari telo ketok beteti telo kan engki Pamekasan Mekasan nggih Surabaya Sorbejo pokok mun lebih dari telo ketok teti telo kula nikah kak di sana turjan maki turu ketur tujan iki kula turjan nyaman dusun na kula nikah pao kecing pola numpak makin gue beri ngucap pao kecing cak ngucap pao kecing ya roman apa mi akidah ke bu apa ongguan sampean pun keturjan bahatanya sampean idim maro mana khulil yasin tak tahu tanya aki idim masanya madusun pao kecing kedeja masuk nek iya cak lakar iya beda ada mabuk cak lakar de yauku makanya gue ngebaik-ngebaik dah ada macam ongguan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bi kudumikum tikal kan tu boleh wa yatina aki billahi muli yang tak kabar gula ceng tegeceng ka cek dengan tegelero jadwal dan gula atulis leku makin ni kan nang tenang gula jadi pagi andi acara pengajian gela esera tengah dari sera tengah buat tuduh dan gula sera timur akhirnya gula kebeda ke sera timur tak langkong ki dan gula kol dua keluar karena gula tegelero jadwal andi oncengan daerah tampuko akhirnya gula depa layu mau maki kasih pengajian yo boy pengawalan tak tak nyapo dari sera tengah tak istirahat langsung ke sera timur tak tak nyapo alhamdulillah ada orang yang sakander gula datang bi TV oniki lagadung bakto mepet tak tak nyapo mak le bude ekol le akhirnya sambil mulai acara akhirnya mulai datang kapi tu orang tak kan tu gula basengki malai pada tengah hajat ni sekoni ibang cak sekecak edeng makidak pandak kor masuk ikresabu apa mi dia kakek maksud saya pada pak gula ni kamakidak pandak kor masuk ke pikirna sampian insyaallah ikresa manfaat
Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi orang lambak gak ditobah abedaki istilah rokat barokatun iketok dadi rokat. Cepun orang tampu korokat nika artena terokeng tak angkat. Akhirnya bah sombengan ya bah angkat panikam puli. Kanengki. Orang Madura ini kan mau namanya mai kan senika kan beda artinya kapi tadi. Karena inya mai mantan pulan imanuman ben pelotan lamaran mi beda tetel mak le sejen rapat sejen buntel mi iki bayi becit cak lekas au becak gempang ngecit kan iku. Mi iki baki tutul tutule ke montro saya mantan ko tu beda tutul dua keluarga ni cak saling tungat tu cak saling mamatul kan iku. Akhirnya lamaran pah ingi baki gedeng mi gedeng ni kaget sangket bendeng adeng iku. Kanengki bu kanengki kak ki. Makanya mantan yang bagi gedang mak lesekan selaki tak abini boleh si bini tak laki boleh. Ada apa minta yang bagi kelengkeng cek larangan. Ada apa minta gedang gedang bendengan filosofi nak gedang ni kebuaan si abu sekalian acem bentahun abu pau bentahun abu gedang abu sekalian mari abu pah mate tak abu boleh. Makanya mantan kau tu beda gedang alaki sekalian laki situng kiba mate abini sekalian bini situng kiba mate pada bi pungkana gedang abu sekalian tak abu boleh langsung mate. Makanya namun etampu kau ni kabeda gedang mari abu paki nyolpu abu boleh poker tak beres gedang aja kan. Gedang bu bahkan nang kiring lembek kan beda artinya kapi nyamain kan ki bah itu aki ngalak pasir iya tengah topo aki kong lekong manter tak karuani serki tenyengah manter pakunani ser sampai pongkil pongah ega nih dia nih cak gila tak tahu bagian. Jadi inya mai rokat terokeng tak angkat jebuna Kisinuddin gelek terokeng tak angkat pah jeung aja ya pah angkat pang jeung aja pah sombengan beda saya nyumbang PC beda saya nyumbang beras beda saya nyumbang alako beda saya nyumbang ngakan ya kan penting menyumbang ngakan itu kan penting makanya sampean ada anak sampean karya masak karya ibu beras mau tak ikakan kan baru ini. Sampean nyumbang alako, sampean nyumbang obeng, sampean nyumbang beras, si nyumbang akan gula. Batangki. Ijak gula keng yonceng kak. Mun pah yonceng ki suruh maja ketero, suruh majar pesnya suruh ibu beras, sapa orang unceng kiai lain lah boy. Ika beli bendung kita antar dan nak. Jadi malah pada sampean saya nyumbang reng seborang melarat gula nyumbang akan mak le pada kalako, tangki kak. Kocak selamatan bujuk bedapa kek selamatan bujuk rokat bujuk selamatan bujuk saya sampaikan di mana-mana acara selamatan bujuk Kak Dinto Bapak Ibu hadirin persis ben acara selamatan masjid apa masjid mek perlu selamatin aslina mulai lambok sampai hari kiamat tak masjid nih ke masuk neraka beda masjid masuk neraka mak selamatin masjid dia mau tak masuk neraka bujuk ni kami selamatin padahal bujuk Kak Dinto jelas masuk surga itu mau cak berarti bujuk ni kata teti bujuk teti jerengkong tapi benih pan teti jerengkong bah coba punten kak punten aslina ada ring mate teti jerengkong ada keterangan ni coba tiang kalian kitab Qurratul Ain bi Fatawi Syekh Ismail Usman Azzain bahwa jerengkong ni kebeni dari orang mati setan keng afitna orang seodi maka apa tengah malam pak jaga pak enya me jerengkong kadang jerengga kadang jerukong bekaneng ke kan makanya kayaknya me bujuk kan bulan kita subuh lah toju nih kan pak enya me bujuk enya me landu aklan semunundu me enya me tongkat kadang tongtong kadang tekat bebene kadang nak khairul mufid kan beda tongkat benih tungkat saya upah pendong ben surban dekat dia. Teti udah ben sampian selamatan bujuk Kak Dinto. Benih anyu onaki bujuk selamat aslina. Apa sebab? Karena bujuk Kak Dinto ampun selamat dari lamba. Mun tak selamat tak kira teti bujuk. Jelas lagi. Jadi selamatan bujuk ni kebeni bujuk separlok kau orang tampu kok tapi orang tampu kok sebutok dek ke bujuk Abdullah ni kau tak bujuk ina ni jelas
Pujuk tak butuh. Lacak hole makin dia. Tak kira burung si teti pujuk roka. Sampean makin tak kumpul apa gun pujuk ni. Karena ni kasih pujuk amulai kula ben sampean kita lahir. Lacak salamatin makin. Pakun selamat pujuk ni. Mi selamatin. Benih kepenting na pujuk. Kula ben sampian sepenting ka pujuk. Makle pada selamat eki babi pujuk. Amin kata. Cengeng. Tak tu mana muring genteng dek rembung. Tak hidup sekali. Amin Allahumma. Keng ngampunga selamat. Pujuk ni kala selamat. Mi itu aki selamat. Keng ngampunga selamat tu pujuk. Pada bi Gusti Kanjeng Nabi. Orang tampuk ni kan macam solawat dek Kanjeng Nabi tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keng mun maca solawat nika sengak ciri khas kula ben sampian NU Ahlus Sunnah wal Jamaah cek kalau paeh parengi sayyidi. Di luar NU tak ndak ka sayyidi nika. Sayyid nika artinya Gusti. Me tak ndak di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulan Kanjeng Nabi tak ngajari sayyidi cek pun karena Kanjeng Nabi kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya orang di luar NU tak ndak ibrik sayyidi. Mun baca sayyidi bid'ah. Berdesa ada buaki mun ibrik sayyidi masuk neraka. Kula setiap abidatu iman kaaman kula selalu ngabele mi cek saran. Kanjeng Nabi ibrik sayyidi pahromoro bid'ah, pahromoro masuk neraka. Sayyidi ni artinya Gusti. Kula ben sampean baca sayyidi keng amul jagi Kanjeng Nabi. Imam Romli yang menyatakan, Imam Romli seoleh gelar As-Safi'i Shaghir toman adabu wa yambaghi lil musalli 'ala nabi ayyatiya bi lafdis siyadah. Senga mun maca selawat dek Kanjeng Nabi, kotu tambai lafaz sayyid, beri Gusti cek pas mapas, cek langsung adabu Muhammad bin Imam Muhammad jua. Tadi beri sayyidi tanda akhlak kula ben sampian, cek pas langsung Muhammad. Nika cek pun Imam Romli. Tadi keng amul jaaki, mangken di luar NU maca sayyidi bid'ah polanta epakon Kanjeng Nabi masuk neraka. Padahal keng amul jaaki Kanjeng Nabi, kula ngabala. Mun Kanjeng Nabi ibri sayyidi mi eko bala bid'ah, mi tak ebeki. Cok dengan kiai tukang pidato boleh saya ibri intitel tege alam arampekeun telo. Kanengki. Padahal saya ceramah kulil yasin dia belum tentu masuk surga. Terkadang saya ibri intitel arampe. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim, Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Manna, Al-Kohol, Al-Sail. Serah kulil yasin. Itu kau ibrin Al-Mukarram Al-Fadil. Kanjeng Nabi ibrin sayyidi masuk neraka. Sementara ulama kiai belum tentu masuk surga. Saya ibrin anda ke atar poterkan belum kali. Saya ngajak rasa arah le. Jelas lagi. Sabora kula kalak ngabala Bengkalan mungkin saya ngak nikah. Mun sumenep insyaallah ki aman mentir terus selamat. Amin. Bengkalan ni kata oleh macam sayyidi, mun macam sayyidi bid'ah, mun bid'ah sesat, mun sesat masuk neraka. Bi boleh gebele ke kiai Bengkalan tore orang kapan tak pada jok masuk neraka. Swarga ni kaleke. Tore jek ke tibi ikam bulik. Makai masuk swarga mun bi tibi engkengku. Apa kelaku aku? Mun pah orang kapan tak pada neraka ka pipah ke swarga bi tibi en haram makai ke swarga mun ke tibi kengku ka. Entar ke bunda jata ada orang, entar ke bun barak ada orang. Pulan sepe keluar. Neraka bulan banyak orang pah norok ke dalam lagi. Bahkan engki mi temu cak mun swarga mun ketibi sepe. Nabi Adam ni ka ikabai dalam swarga ka. Bani keng masuk swarga lah kan ikabai dalam polan ketibi Nabi Adam ka dinto kengku akhir apa minta kengku kan engki teku nang tafsir surat Al-Baqarah kan. Akhir bi Allah Nabi Adam pah epotek tolang rosong sekacer, tolang rosok sekacer ni ka pah ikabai ibu. Akhir apa andi kanca pah lo sepe mangken. Mangkana cepon kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair reng laki ni karosong sekacer elang situng ekebay rajina sambian deka. Sekanan reng laki jumlana 12 sekacer kare 11. Mi elang ekebay rajina sambian. Raka kak tako 4 seelang kak. Pong kita. Gaya keng pong kita. Pong kita cek tuan ada kia toran.
Petang rosok aku tak hilang dua leh aku. InsyaAllah bisa bini yang lagi cuma tek. Lepas nampak kak saya hilang tek-tek kau. Kapi neraka. Ibu ngalang. Saya nak coba Sayyidi ni kak. Coba Sayyidi ni kak. Kak dinto tanda NU. Cak gula sampian kak dinto. Benih kayak ngabai ke bayi. Imam Romli seada bu. Imam Romli ni kau lihat julukan As-Safi'in Saghir wa yanbaghi lil musalli 'ala nabi ayat ya bilafdis siyadah kutub lapat sayyid. Pah beda saatanya ke sampean. Kemadalillah cak kanjing Nabi ni ke sayyid. Badadalillah kanjing Nabi ada bu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Sengkok je sayyid nak foto Adam tapi tak sombong. Kanjing Nabi ada bu sayyid. Pah mangken debu sayyid masuk neraka. Jelas? Paham? Mayu mulai. Hah? Mulai jelas. Cek pada bentang bin dia kaki le. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Dore, baca selawat ke lurang sarang, selawat sifat. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulub wa afiyatil wa nuril wa ala alihi ni kan pangki jak sampean ahlus sunnah wal jamaah solawat kepada sayyidi. Jadi mun ngaku sayyidi berarti sampean firqatun najiyah termasuk firqatu ahli sunnah wal jamaah insyaallah bakal selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malah beda situng solawat nyamana solawat nikah sajaratun nukut. Sajaratun nukut nikah artinya bungkana pese. Sampian mun maca solawat nikah insyaallah ibu kempang rizki. Tapi ni maca solawat je niat kita terus sokia. Niat terus syafaat kanjeng Nabi masalah fadilah nikah bakal nabeng tibi. Solawat nikah ijazah aki secara umum seaparing ijazah nyamanah As-Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Seandi HP tulis ke HP nak. Tulis senku HP kak. Tulis berkeluar HP nak. Senku HP berkeluar HP nak tulis asmana khusus pah amalaki solawat ini kak. Menteri Allah pada berkembang rizki. Amin. As-Sayyid Segap. Okay? Nyaman Habib Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ibu Dina boleh. Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kasih aparing ijazah. Habib Segap kadinto aparing ijazatan ammah. Cepun Sayyid Segap sahabat abai saya ngiding bertariak amalaki solawat triak nyaman solawat sajaratun nukut pasera sing amalaki pada ben si andi pungkana pese. Beni pah soki keng pan parno bedo tak parno soki kak sepenting cukup. Tina mengita soki sepenting jo. Mele rokok co. Mele sepeda motor co. Mele mobil co. Kebai Roma ongke haji tatang ke nur agapi sokian ben sesoki reka. Tulis Sayyid Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim khusus nikah bekto Nabi lah samarina Isa maca solawat berempah 400 kali tak kudu teberak bu maki sambil ikuti pi tak napa khusus Habib ki buruh khusus kanjeng Nabi khusus Habib ki buruh sambil ikuti pi tak napa sampean baca nuku tasbih baca 400 solawat tegempang sini kan nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cuma nih ke solawat tuh Ibni Sayyidi 400 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali nikahnya mana solawat sajaratun nukut baca samarina Isa baca 400 kali pasera semacam cepun Habib Mahdi bin Segap pada ben sandi bungkana pese sampean bukan epasoki bi Allah baca dubara pada dubdajah pada dublauk pada kenjak dupatas bu takok ya tasalaki na dubaba burung semacam solawat marin nih
Siap ngamal lagi kira-kira. Dan gula simin ki pon duka nekat salah situng selawat saya malaki bi dan gula. Pada dan gula nika orang melarat. Gula nika ring sepot andi panapa sekali. Munduk nika gula ada sabiayai. Peleman kecompok gula nyari otangan tibi. Asli ring sepo laki Roma ngampung, ring sepo bini Roma ngampung. Tak andi panapa sekali dan gula nika. Seeka akan pun duk mun tak andi nyari otangan kecompok dan gula. Akhirnya dan gula mangki selawat kak dinto dari Habib Mahdi dan gula pah ngamal laki. Keng gula bektu nika lambek beni terus syafaat keng terus sokia ing abek si melarat nika. Ibu cabi gula buk, alhamdulillah mangkenten gula ngakan tak melarat buk. Cek colok tabi mor-komor. Ongguan kak, gula padi tak namen, keng make padi tak namen ten gula ni tak kin namen padi, tak kin namen beras. Gula benari ngakan di mana tu? Gelagi laku gula ngakan sera tengah, rek narik ngakan ke sera timur, lemah kanto, muni beri. Iya muni beri, mentai beri mulai kak engki. Atau kau nyaku keng buk tabun. Iberi kakan, ada iberi dente. Iya tak kok keng kalau pairu, bu. Terus tak iberi mulai pun tak benar. Gula teman sekalian semalam koncengan dukali haram tak ngakan sekali. Pengajian sepertama, pani beri dengakan, pahbi panitia. Tak usah, Ustadz akhir ngalia tak kira ada erek. Angangan lah. Mari pidatungan, dia ke pengajian nomor 2. Letek detek langsung ngongke toron kol 12. Beda sing benasek di dalam. Pak beda sing kocak. Malam tak kira ada ere. Ustadz alian di pengajian mari ada ere pengajian saya ada ere kok. Ya munate api suwan gula papaan tak kait di jangguna. Kang matokang. Gula mik lapar iki. Cuman cek lah tamu yang kocak ada rem. Ya mulai depak ke mobil cek dengan lapar beco gula kak. Ngakana berkat pengaruh. Mari abeco tandangi pemasok, alhamdulillah tepak ke beras banyak detik gitu. Dan gula ongguan kak, ongguan. Dan gula aroma masak asli karena ulina solawat kak dinto. Alhamdulillah. Dan gula ki produk ni kak. Napa jang gula ala aku tak mungkin. Tapi bi Allah ibaringi jalan lain kak. Tak usah dan gula ala aku. Bi Allah ibaringi jalan min haitsu la yahtasib. Tak usah namen padi bi orang iki bayi beras. Malah tak yambi ke kan tibi. Sampai nangkin ibeki ke bini, ibeki ke anak. Roma mangken alhamdulillah. Andi telok bu. 2-0 pala bade seneng enam ayo. Ya kerja waktu gua merumur 2 bolor ya. Memang cek tuan sapa orang yang kira bade na boy Roma. Punten benih keng meli Roma kosong dan gula cek ring tua gula tandi Roma kak. Jadi gula ke bayi Roma ibeki ka ring tua gula ke bayi boleh. Jadi cek ngampung ring sepo gula ni kampung asli ring melarat. Keng orang tak percaya cek gula ni ka ring melarat. Pulan muana ka ring Jakarta gula ni keng kita. Punten si kasukan ngamalagi atore. Wong dia jawab ngarep maca selawat mangken suki mangken ka engki. Tapi je pon ki buru, laro karua gula niat telambe ki kene gula kelero. Cek niat taki soki, niat taki syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi. Masalah soki ni kebi Allah bekali panabang tibi. Jelas lagi. Selawat tergempang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 kali sama Rina Isa khusus Kanjeng Nabi, khusus Al Habib Mahdi, Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bi Allah bakal iparagi rezeki saya tak sangka. Maka gula tak nyangka kami bah bisa mungkin bisa magila kreditan andi mobil lah. Tegageng kreditan. Ya orang ku tahu cek kreditan. Kan engki. Ya mangkana cek langsung tak mampu gula ki kredit. Lambat teman ngubungi kata, nak aku lu Mekas. Yang biar Menteri Allah pada teka hajat kapi amin. Menteri Allah pada iba bercerita kapi amin. Menteri pada selamat kapi amin. Pon, ketika Kanjeng Nabi kula ben sampean maca selawat, mi atu aki Kanjeng Nabi selamat, cek Kanjeng Nabi ni kalapung kana selamat. Saya parlo kilina dari Kanjeng Nabi ni akili ka kula ben sampean. Mangkana maca selawat. Makanya cek pun Imam Romli pole Kanjeng Nabi gak dinto oleh ekeremi kenjeren. Mangkana ajunan kula ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin. Mi Kanjeng Nabi ekeremi kenjeren. Cek Kanjeng Nabi ni kata foto ka kenjeren umat dah. Imam Romli semakon oleh ngirim kenjeren dek Kanjeng Nabi kiasan ala solawat pada akiban solawat. Mun Kanjeng Nabi oleh enyo onaki selamat maka Kanjeng Nabi gak dinto oleh ekeremi kenjeren. Saya kabar loh kenjeren saya kirim ke Kanjeng Nabi nguluwana akili dek kaula ajunan. Jelas ini.
Dadi mangken kula ben sampeyan nyelameti fujuk kak dinto Bapak Ibu hadirin. Jak fujuk ni kala salamet. Mi enyo naki salamet. Beni fujuk aslina kula ben sampeyan semak lek iki bebi fujuk iki beka swargana Allah Subhanahu. Bangki bisa iki befujuk kula ben sampeyan. Allah ada bu dalam Al-Qur'an Bapak Ibu hadirin. Katina pada bun Allah ada bu segak dinto. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا orang-orang seiman dak Gusti Allah pasera fuju ina ternyata asmana fuju Abdullah ina asmana putrana keng pak gempang yolok ina cepun kiai ki guru kan sini kering Madura dengki yang Madura nika makila nyaman Ahmad keng mun anang selamat mang selamat kan sini ka malah makanya mateng gendeng mun biring Madura ki itrabes boleh sing aran burda nika nyaman Al Imam Abu Sa'id Al Busairi Mesir cepun ring Mekah Al Busairi kanto Siri tak lejek jauh aja Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim pecek ngak gulen ya bulan Benggalan Holil depak ketampuko Halil bukan engki ya lok mang Halil biore yang bulan beda tulisan nak takut sing ngocak Halil. Tapi tak napa punten cek niat tagak dinto pada tengki kak ring Madura make ada bola salah mi dadi wuju maksud kenapa Allah gak dinto tak ningali jasad ben se keluar dari lesan kaula ajunan tapi ningali ate kaula panjenengan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah ni kan ningali ate pujuk lambek ni kasih tadi pujuk ni ke beni keng fasih sapora dan kula beni tahkir dan kula beni nginteng aki pujuk keng dan kula kak dinto ajelas sakinah bahwa atina pujuk kak dinto luar biasa dak Allah Subhanahu wa taala reng lambek bacaan ni ke banyak tak pati saya kak tak usah pujuk orang pose betul kona bayi mun ngaji mangken kurang angang lagi artinya mun isebek kata juit mangken ni ka salah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan sini keselam bagi saya Madura mun saya sorba aja talimpas angang gelu baca kalu lilaki kan tata saya sorba aja datang metode Imam Asim dengan Imam Hafiz pebece fathani kasih saya du kriki Teti anganga gelu salah rapat gelu sa. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza darakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ka Imam Asim Imalah beda antara fathah kalaban kasro keng Al-Qur'an cuma situng bismillahi majariha wa mursaha nika Imam Asim Imam Hafiz Imam Nafi riwayat waros cung benyaan boleh sepenting beda isim berakhiran alif lazimah oleh baca imalah nyaman imalah sugro makanya sampean jak geton mun budian bereng imamin bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتردى yang jak ngerti sampean kak banyak taki masjid beda pacak ngapur di budi aki banyak ku aliran sesat sampean nika beda imam tapi mun kula ben sampean beni noro imam nikah kula ben sampean noro Imam Asim Imam Hafiz kati bacaan guru-guru kelak gak desa Imam Nafi riwayat waros mana bineng Indonesia nika sinoro Muammar kasabani Imam Asim tapi Imam Nafi riwayat waros. Makanya Muammar mun qiraat wa yuqimunas shalah. Beni coba tengah solo aja.
As-solah kasah Imam Nafi riwayat harus membaca as-solah. Makanya kalimat as-solah tak ibri alif ibri waw. Mi ibri waw litamkin ala may yaqra solah. Untuk amungkinaki ulama saya maca as-solah. Jadi beda saya maca as-solah, beda saya maca as-solah. Beda adrokah, beda adri. Makanya kalimat adro alif ad-dal ar-ra mari ra beda bedena iya keng ada titik. Mi ibri bedena iya mi tak ibri alif karena Imam Nafi riwayat harus benih maca adro tapi adri al-qari'atu mal qari'ah wa ma darika mal qari'ah. Sedekah. Keng sampian madhab Asim Hafiz langorok sebiasa saus. Tak usah ni benian tak kok pentong ben paca. Karena lebih imam bang saya bang jelas ki. Paham iki? Lah orang lambat ni ka maca. Tak nganggu tajwid, cok tak tahu lambat ka. King seoning napa ibu cek king manti ke Allah mi manti dari ate ongku yang lambat ka ditu mangken abu pase gula ben sambian king make pase lo asampung benate cak make ki burung la ilaha illallah la ilaha illallah beda si tak bilo berkat ku tak aling katolingan la ilaha illallah la ilaha illallah atah dil king berkat tak milo kurang ngetung berkat dia ngene bangki tempon atah lil la ilaha illallah la ilaha illallah pah nase eselere keluar mage sambil la ilaha illallah ki sempat mele cukup sejak raja la ilaha illallah la ilaha illallah kene bejolon la ilaha illallah pan raja pahe sabar dai ada mun dina ada sebanyak ni kak berek kak dak berek kending ro kak dak berek bu otabe ke timur sekali dak timur pakong ro mun kanto alhamdulillah jasak kasak todus nikah kita depan pujuk lamba kak innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil lahin Allah tak kira naremah ketika omber dari ate tak sampung dari jabuan saya tak depak ke ate ring lamba ni kak gula di pujuk sering gula cerita pujuk gula nyaman ke hiji muzaki pujuk terkolong pujuk terkolong kak itu andik tretan bini nyaman dan Nyai Asia. Nyai Asia ni kata dek saya mau langa, tak dek saya ngajarin nak tak tahu. Baca na bejeng ni kenapa? King pulan oning cak bejeng wajib pakuna bejeng. Apa saya baca? Cak matura buk cak tak tahu. Allahu akbar. Odi biallah mate biallah, odi biallah mate biallah, odi biallah mate biallah. Allahu akbar. Odi biallah mate biallah, odi biallah mate biallah, sami Allah, odi biallah mate biallah. Ongguan ni ke saya baca kak. Mari apa jeng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Acikeran. Saya kebaca tasbih. Cekung. Saya baca. Cekung saya baca. Cekung sake sahbi kombien. Saya akung saya kobe sahbi tibien. Cekung. Ongguan. Keng teti wujud deh buk. Tak usah saya tu. Ki odi ing muna jalan ni keng ibu kelontongan kak. Kelontong nyiur. Arapa. Mun acopa geger kata napah ikining edda coba nabi orang bereso kona hebat tak hebat sepora mangkene Bengkalan saya hanya Asia pada banyak bu pada tak ning edda keng beni coba na good morning ngaro good margut metoning konding ro ajo mun edda ada Senin ada Selasa bi aso kona jo beda ben lambo padahal saya baca di Allah mate bi Allah mi depak ke pengiran Atena kak lakar tembus ongku tak tahu saya macam lain. Kina bangki. Ini kasih pertama mangkana manti. Saya nomor dua mi manti pujuk lamba gak din. To kalak manti ke Allah gak din. To tak toman apesa. Adikir siang malam uzlah khumul zuhud wara. Napa khumul? Tanda terkenal. Mangkana mun nyama pujuknya kau pasti ngedendem kau furna. Ini mah beda pujuk pengkirembong. Mun beda pujuk pengkirim bongkeng embong anyar beda keluan pujung saya kubur akhir. Ngadalum pujuk, remon terkenal laro. Pangkibi orang ngalle kacung deluman boleh. Mangkana pak enya mai pujuk binteng, binteng ruah. Pak enya mai pujuk duko, duko ruah. Ki pujuk ni kan. Zuhud tanda katunya kan. Neng erok nung gunung atarakat. Uzlah katibi tak lebur along kolongan benoreng arapa. Arasanan muna bulong benureng. Cek pun orang Bengkalan sapora. Beda bahasa kasar Bengkalan kin muni pikir tepak. Muna long polong je banyak colok kana coba neng ketibi ku tak situng colong nge kok. Bahasa ni kasar king muni pikir ongguan kak. Muna long polong ni kan nemu aboy kan. Pujuk tak kasokan. Waro tak ndek ke perkara sih.
tak jelas halal. Maka ada pujuk lambok ni ke atarakat deer tak penting ibadah. Kenapa itu aki? Takut ring tampuk ni ke berbena Islam atau tak sempurna. Mungkin kau leben ajunan aku dungan, aku caan abojeng, mereka pujuk satu aki lambok. Mantir bi Allah ipapolong sampai ke surga. Amin. Maka aku leben sampean mun isra malis, tak malis lo bisa malis. Keng seten punten aku leben sampean tak lupa. Maka dia punya kesinudin gelak, tori pun tahun entari kak kantun kak. Ngah kole pujuk. Tak usah beda acara raja pada tak bisa. Sanak potuan, tori hataman Al-Quran ke kufuran, entari kufuran. Hataman setahun sekalian dekat. Jatuh kadang kau beli songo depak. Kasih aku nak kulil entar ke pujuk saya kan. Tu tak entari. Reng tua nanti, bi tak entari. Candi reng tua tak selesai sekali. Kepantar ke kuburan setengah jam paling leng ke laut ke deje ke bedek ke timur. Apa kak kubur nambu elang jong itu. Hilang cek belum tahu tak yen tadi sekali. Makanya gula setiap pengajian selalu ngabeda. Mun sampean andi kubur naring tua. Lo etaren tare terus tak elang gempang cara nabuk. Kebala buk. Cek paulo deje kuburan ro paulo timur deh buk. Aja mengki tak yen tadi tak kira elang je. Keng muni paulo deje mun tak etaren tare mengki dok pedok ke kandreng gerengan iki. Jelas kan iki? Sani kepujuk ni galam be. Uzlah suhud khumun ka Allah asampung siang hari siang malam. Makanya cai pun Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk congan tilali. Arami cengeng ni. Hah? Kan ik tak ngerti. Oh ya pada. Ka Allah ni siang malam. Beni seminggu sekalian, beni setahun sekalian. Siang malam kau tu beda zikir, kau tu beda thariqah, kau tu beda riyadhah, kau tu beda suluk. Siang malam. Mula siang malam tak agak peka ke Allah. Uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Mun ngakui bahasa tampuko odi ing nyaman rasana tenang mantep paate tandekeng iman sabar narema sanajan pas-pasan sateja takdir dari sateja takdir dari ya Rasulullah salamun ya Rafi asya atfatayyaji ratal'a ya uhailal judi wal ya uhailal judi. Tadi bujuk kak dinto lambak mipah manti ni kekunci kak tak buang buah sampung ke Allah. Lakar cara ni kanjeng Nabi ada buaki ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fis syiddah ring tampuko sampian paenga ka Allah adzikir ka Allah ibadah ka Allah firraha dalam keadaan senang dalam keadaan jembar dalam keadaan bunga ya'rifka fis syiddah mun sampian ketika bunga jembar ibadah ka Allah ketika sampian susah tak usah minta bi Allah langsung paringi. Anapa kuleban sampean ketika minta bi Allah minta langsung paringi. Mun tempona bunga kuleban sampean ka Allah tak entar. Mun tempona buto semalam nyebut Allah. Kebaiton buton. Mun tempona res beres. Jauh tak nyebut. Coba pah tempona sekek kikir. Semalam gua ambu sekali. Allah, Allah, Allah. Untung sakit gigi. Jangan tak andi Allah jangan. Bahkan engki.
Walan sakit gigi. Allah. Ngoronyo betes. Oralah. Mun tempo na boros. Di masih banyak budak Allah. Ring lambak nikah hebat tak tempo na puto, tempo na jumper. Pakun. Makanya Nabi Kanjeng Nabi, ta'arraf ila Allahi fir raha, ya'rifka fis syiddah. Mun tempo na seneng jumper bunga, paengak ka Allah. Ketika puto, tak usah minta, di Allah langsung diberi. Cek heran, mun beda pujuk lambak nikah bisa mailang, bisa ngabur. Beniki ngandi malamalan tuh. King tero ngabur, langsung yangka bi Allah. Tero mailang, langsung pah tak ikatela. Tero kadang pujuk sandi keramat, nika pujuk tibi tak aromasa. Jelas iki. Mik manti di Allah yang parengaki. Coba menengak saya kena Khalil Benggalan. Setar kenal, kula sering cerita. Ketika bupati gak dinto abedagin acara manto telu hari telu malam. Telu hari telu malam acara nato manto. Nampere. Dak remet ro tak ojen. Aca bis ka saya kena Khalil Pak Bupati. Pak Bupati aca bisongku matur kiai. Kula andi acara telu hari telu malam gak dinto acara to manto tero tak ojen nyuun barokah. Saya kena Khalil nulis ka kertas ekol pet sabe atas ata angki. Tak kira ojen insyaallah. Eki babi Pak Bupati. Sabe yata kalaben idin Allah. Telu hari telu malam napa boleh ojen. Ondem le ke Bengkalan punten ka. Panas luar biasa. Beni cuma telu hari telu malam sampai 20 hari Bengkalan tak ojen. Beh, cang Bupati mak talempas nih. Cek teroning telu hari telu malam sampai 20 hari Mekasan ojen sampang banjir Sumenep nampere Bengkalan Nimon. Pah engak Bupati pola king tolesan ruah kita tolong. Kalak tolesan dari atak kalaben izin Allah ku tak pah terus Bengkalan. Cang Pak Bupati mari kena kertas sungguh saya tak ojen. Ku tak pah penasaran Pak Bupati. King pah ayat apa sih tulis? Pah iki begelum kamar aku ganggu ibu kak deh. Terus tahu wis na Bu. Ku tak saya tulis karo niki bisa guna Khalil ka. Palaang Bupati Raja. Cacer dengong guan deh Bu. Becek lengar niki saya tulis ka. Bedak berjaja habis kadumangan sampean. Haram karo niki saya tulis. Apa hubungan tulisan jeung ujen? Kula kar beda hubungna sakan. Tak penting cuma wasilah tulisan. Gen aten akretek minta tak ujen. Langsung panimur bi Allah. Kak king cuma wasilah nika. Niki saya tulis. Otiaki menan di acara. Coba otiaki kak. Monta kirim benda palak tahun na yo. Cak gelak. Napa hubungna tuh deh? Ada hubungna kak. Ngagilak kak ibu. Tina cak kangen dah. Ya Allah cak lah karunik kak. Napa tuh deh? Situng waktu saya kena Khalil gak ditua solat maurib katamu yang ulama dari Mekah kedua cok ulama salah ulama dari Mekah solat maurib saya kena Khalil pakon ngimami saya kena Khalil ketika saya kena Khalil mau Fatihah ulama sama kumsi di Mekah ni ka bahagrat tegilimatin saya kena Khalil wali yang bacaan narar kelentor ngaji ya iku salah kabi bacaan Fatihah saya kena Khalil ni gak cek rasan ilmatin saya makmum nikah pakun saya kena Khalil tak asak kasar. Ana apa marin Abu Jeng? Kapan si di Arab nih kau turun di langker? Ku tak payah mbak macan terloan jadi langker. Pahalonca si di Arab. Kiai macan kiai. Kila cak maca aki pola buru macan. Sempian si maca kiai. Punten cak gula bacaan tak paseh kok. Si paseh boy tori la baca. Butah tuli maca si di Arab. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Tego depak ke Banjarmasin mau takut selaut. Sampian kiai. Mau maca aki solawat pakun tak buru macan. Saya kena Khalil entar ke macan ni. Ku cak Arab kak. Beni ayat saya baca. Beni solawat. Cak matura. Ada bosan ikan. Macan. Tang pangeran Allah. Pangeran kakek Allah. Dan nak cak ganggu. Entar macan ku tak apa arimpek ya dengan saya kena Khalil. Tang pangeran Allah. Pangeran kakek Allah. Cak ganggu dan nak. Apalagi kak. Haji ya pahilak gilak muni boleh sampai. Banjak mik pola sampean ku lekuk tepepet kak. Mik pola ka dejo depak atas gunung re sampean asepedan pah yang mbek macan cek buru teh. Turun di sepeda sampean pah ngucak macan. Tang pangeran Allah. Pangeran kaki ya Allah. Dan nak cak gulian kok. Insya Allah kareta ngetok sampean. Muntah apa bidana? Cak lebih canda karo ngak kaya kak. Omber dari ate saya tembus ben omber dari ate saya tak karo buto minta ke Allah.
ketika tak butuh pakun asampung ke Allah, ketika jember pakun nyebut asman Allah. Kula ben sampian ibadah ke Allah ketika butuh beda corona saare mate gen 10 saare mate 15 baru kula ben sampean istighosah maca burda bene karo ka masjid make kembong pahoncoran saraita min haramin lailan ila haramin can malaikat beri de mate kok. Kapan buto tak ambu sekali sampai nguluwa di masjid kebong ngembong saya maca burda. Mangken corona tak ada saya mate beres. Ini mah beda maca burda ka. Cak maki oncor elang lah. Ni kabidan kula ben sampean ben lambe. Mangkana kula ben sampean mun tak king nyelekek kau ning sampun peratu ka Allah. Mun tak king nyelekek ka pujuk saya semak ka Allah. Takut tak depak kula ben sampean ka Allah. Makanya coba ki bi ulama kun ma Allah fa in lam takun ma Allah fakun ma man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Pasemak ka Allah. Mun tak bisa semak tibi fakun ma'amang kana ma Allah pasemak de ka orang seorang kak dinto semak ka Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Mun semak ka orang seorang semak ka Allah orang ni ka bekal ngater kula ben sampean depak de Gusti Allah. Semak tibi tak bisa kula ben sampean kapan bunga enteng bejeng sunat tak bejeng ngaji tak ngaji pasemak ka bujuk reka bujuk ni ka paratu ka Allah mek temu jak paratu teti bujuk ni ke beni daftar ka beni dari manusia titel bujuk rek Allah seaparing pak keramat seentar tege banyak margana paratu ka Allah pasemak ka pujuk Abdullah ka pujuk ina nikah sampian bekal paratu giya mun la semak ka orang se orang nikah paratu de ka Allah. Amin gobi Allah billahi mulia boy mun tak kamarno hu tepak garing ngap dina di majik saran iki mentir beda selamat amin. Alhamdulillah sejam kurang 5 menit. Siapa si ambu aku? Ya kula make compok mun tak tegay turun tak turun juga. Pengajian. Dadi kula ben sampean mangken adu aki selamat ke bujuk aslina keng kula ben sampean manter eki be selamat bi bujuk. Allahumma bujuk ni kalau jelas selamat karena Allah sa'adabu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu orang-orang seiman ke Allah kati pujuk inanik wattaba'athum dzurriyyatuhum pah etorok buntek lah ko nabi nak potona etorok buntek lah ko kalaban iman pujuk lambat jaga malam alhamdulillah orang tampu ko pun malam jaga agemi jadi ada ngerubuk malaikat tega ngecit mek lagari ngalak buku benepen malaikat oleh ternyata mereka agemi ke dalam boleh tedung. Ya pola lagu malam sampean pah keluar boleh dia jangan malaikat dari tak kira-kira kemi jak mereka kemi gi buru keluar boleh yang kuat tahajud makan ni sape pola lagu malam mah sampean mari kemi mari makan ni sape pah pinar auto buk abejeng malam pujuk ni ka ciri-ciri na pasti bejeng malam karena ulama ada bu sampean montro oninga sampean ni ka orang laki soleh na punten sampean ni ka orang bini solihan na punten situng ciri na mun ahli jaga malam sampean soleh ka. Mun sampean ahli tahajud berarti sampean solihah. Ni keukuran cepon ulama. Tetapi sampean tak usah tanya aki ke kiai. Kiai, kula solehan apa punten? Tak usah tanya. Sampean ni ahli jaga malam apa punten? Mun ahli salat tahajud berarti sampean solihah. Sampean mun ahli salat malam berarti sampean soleh kak. Jadi tak usah tanya aki ke orang. Tore gigi tibi. Har aja. Susah gapi. Korot bisa apa suruh nguncang kok. Cek le temu makin kenik gerah ni. Ya makin kenik mun gerah bu. Makin raja mun lecah. Kanten dari ya bu, sabora aslina kula janggolang ka guru kula ki Khairul Mufid, tapi karena ipagondi beliau dan kula ki aro masa tak pantes nolak aslina kak dinto sa andi ilmu, kak dinto sa ahli fatwa dan kula keng pulan ipakon, dadi nolak debuna beliau dan kula cung tak pantesan tak langkong sepora nak ki, keng nekani hajat tuan rumah sepora buki, engki, dadi mak le pada teka ha, iya maju bu. Macam pernah bentang bini kaki bu, orang. Macam tak santak baik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mun lakon pujuk ni kalau etoro bina foto ni etoro kalau beriman ketinapa? Allah seajanci. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka bi Allah pas papolong anak potona kalaben pujuk pangamponga swarga na pujuk
wa ma alatnahum min amalihim min syai keng makiring tampuko ngampong kencerna puju swarga make sakoni mi luang kencerna puju pengampong gratis sampeyan alhamdulillah makana puju inani budian ke Abdullah ni ketika masuk swarga setop bi malaikat engken puju tamak sampeyan masuk swarga engken gelu cek ndere masuk mi pola bede nak foto na tampuko sebisa ikibe sampeyan bede hajat putrana seikibe kompoi piyo pola bede tetangga seikibe pola bede orang tak ada boleh keng teman kholam be hadir pola ikibe pujuk tampuko ni kapah ada bu banyak malaikat mun ikibe kapi cek pun malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitong na bintang ilangi mun sampean kasokan kibe kapi makana cek pun ulama sebisa abri syafaat ya akhiratnya ke beni cuma kanjing nabi tapi as-solihun orang-orang soleh pada bisa apring pertolongan bisa ngibe kaula ajunan dek ka swargana Allah manter ajunan sehadir mangken tepa ka seikibe bi puju Abdullah amin Allahumma sateja sealako supaya semikir singerena saya aparing sompengan manter paring nebelisen keleban belisen sampurna dunia akhirat ajunan sehadir serabu manter peteka hajat dunia akhirat acara makin sukses beni marga kula depak kantor marga sampian hadir kula makin datang jauh dari Bangkalan keng mun sampian tada entar burung pangajin nare api dah tua ben terpal je beres gulengki kanengki make terop mari pasang terpal mari yampar berkat mari sabar keng sampian tada entar ngocaan apa gula hadirin hadirat muslimin muslimat yang tak terlihat ya orang coba ada pah tok koto apsa ape kok gara-gara sampian hadir pah sampurna acara kak itu akina ajunan sehadir manter selamat dunia akhirat ajunan serabu manter lanceng umur sebarokah nak potona sampian solihin solihat sampian sehadir paringi rizki segempang untuk salat ibadah ke Allah ajunan serabu manter tak setemun tak sangu la ilaha illallah ajunan serabu manter tak saya mun tak teke ziarah ke Mekah Madinah ajunan serabu manter iki babi puju Abdullah dek ka swarga amin Allahumma ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin senaus kelaban bahasa saya tak tersusun rapi senaus kelaban banyak kejeng tak langkong benih keng dumut dua pengajian keng pos ngapusi sampian makleh tak asarin kak khudh ma sofa wadak maka tertikel je kejeng buang saya pada pak poin naman terbiasa ingin kangen ben bisa ia malaki nyun sapora takut beda kasar bahasa karena Bangkalan ini ke bahasa paling kasar takut beda kelero ocak nyun apel resaki korang ben lebih na nyun sapora manabi beda korang tambah tibi manabi lebih tak usah apa beli ki beka compong bang sebang menterbi Allah tapangkian kesempatan selain dedem kabeden sehat ben kengeng itu ipon Allah cukup sagak dinto kiran si bisa pada pak aslina kula make apidatu sampai kolema sampai tak kira peleman thank you kan todus senen tengah berkat bi tibi anda ya tetapi mun tak tega kula mulai tak kira peleman sampean keng mun kula pidatu sampai kolema depak kebungkona kula epesu bi sampean mereka nak colong holil cek lanceng ngai ko ara apa kak billahi ko kilo ngare ko jadi tempong epesu compong lan un sapora kak dinto bisaos kekeliruan kacang kolangan sateja kata percukan omber dari beten kaula nyun sapora ben nyun pah resaki bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salawat qiyam cukan panitia kain kau menghimpun